एकादश स्कंध ओं नृसिंहाय नमो। प्रथमाध्याय जदुकुल विनाशन व विप्रशाप कथन। ओं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द 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 पदु गळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेले तरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी कपयरे मन मथाउ निरंतरे मन निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार पद्मनाभ। नमोई नृसिंहचरण अनादि पर मकारण लीला विधृत कलेबर देव मानवे अगोचर माया संसारे जारलिया जानाम भव जले भेड़ा करुणा कटा प्रकाशे भगत जन दुख नाशे। से हरि चरी तो प्रकाशे श्रीम भागव तो एकादशे ए भागवत धर्म कथा हेले खंडई भव व्यथा। नारद देववाणी निराजन नवमुनि उद्धव निस्ता रणवाणी जहा कहिले चक्रपाणी से कथा प्राकृते प्रकाश आरंभे जग
নাথ দাস ব্যাস নন্দন মুখু শুনি निर्मल भाग बतवाणी साधु संकटे गंगा तीरे शूल चरण धरी करे आनंदे करी अश्रुपात बइले मनुसूत भमुनि नमे तो पयरे मते उद्धार ए संसारे कह श्री कृष्ण गुणमान पुणी की कले भगवान जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहन्ति व्यास कतनुज सुन परीक्ष महाराज देवंक व्याकुले मुरारी मनुष्य अंशे देह धरी दुर्जन दुष्ट गणमारी अबनी भारा हेले हरी लावण्य रूपे जनमोही प्राणी नयने सुख दे से रूप करी अंतर्धान हरिले प्राणी करमन कृष्ण कमल मृदुबाणी जे अबा कर्णे थिले शुणी तेणे ताहांको चित्त हरि अनंत होई ले मुरारी कृष्णर पाद पद्म चिन्ह सुंदर मंथ रगमन जे अबा देखी थिले जन से पाद पद्मे देई मन से रूपे तांको मनोहरी निज भवने विजे करी कुरु पांडव मध्ये हरि माया कंदले भेद करी कपट पोषा बनवास आकर्षी द्रौपदीर केश भीमंकु विष लड़ू दे चतुर घरे
অগ্নিদাহি এ আদি যেতে কষ্ট মান পাণ্ডবে দেলা দুর্যোধন সে অপমানে মানবহি সঙ্গতে ঘেনি পাঞ্চ ভাই নিমিত্ত করি তাঙ্কু হরি অনেক হিণি মারি ভারানিবার ভগবান অন্তে চলিলে নিজ স্থান অখণ্ড নিজ বংশ কপে কিম্পা হরিলে ব্রহ্ম সাপে যাহার মায়া যোগ বেলে ঈশ্বর খেলে মহিতলে সে ব্রহ্ম সাপ নর হরি হেলে পারই আন করি সর্ব সম্পদ নজপুরি মায়ার বলে তা সংহারি কলি ভিয়াই নিজ বংশে সংহারি বিশ্রা মিলে সে অনহল বনু জাত হই জেনহেলি ভই বনদহি সে যদু বংশ মহিতলে ক্ষয়নু হন্তি রিপুবলে সেবন্তি গুরু বিপ্রপাদে ভেদনু হন্তি বেদবাদে কিম্পা গোবিন্দ সংহারিলে নিজ ভুবনে বিজে কলে কৃষ্ণর যশ গুণ যেতে সংসারে শুনি এক চিতে পাপী তরন্তি তম ঘোর এমন্ত মহি মা যাহার ভমনি কহ তো সমনে এমন্ত রাজা রবচনে বলন্তি বেদ ব্যাসসূত শুণ হে কৃষ্ণ রচরিত জনমোহন মায়াধর প্রকাশী মায়া কলেবর নানা বিচিত্র কর্ম করি কন্দলে নিজ বংশ মারি কাহার সাধ্য এবে ভার শুণ সুমনে নৃপবর কলি কলুষ নিবারণ
ସଂସାରେ ସ୍ଥାପି ଯଶ ଗୁଣ ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଯାଦବ ବଳ ନାଶର୍ଥେ গোবিন্দ বিচারিলে চিত্তে বিপ্রে যে ছিলে নিজ দেশে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন নলালসে विश्वामित्रंकु आग करी श्री वामदेव ब्रह्मचारी भृगु अंगिरा जे दुर्वास वशिष्ठ नारद विशेष कुल विनाश हेतु करी पवनी भारा हेले हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान बोलोई विप्र जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जाह्नवी तीरे राजा जागे सुख कहन्ति ब्रह्म भागे संसार तार नये बाणी सुजने तोर एहा शुणी इति श्री महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कन्धे विप्रशापकथनं नाम प्रथमो